أدا عكيتي بحد خوينا ما يدارون بس حكيتي واو نولدنا عندنا وزت بالك ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ኖብ ዩቲዩብ ቻናል ሃሚን ኢኹም ኣነ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ሓምታ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ንስኻትም ድማ ሰላም ክትኾንልይ በዓልቲ ምልእ ተስፋየ ላወልኩ ኣሕዋተይ ማዕረይ እንኳዕ ሰላም ተራኸብና ኣሕዋተይ ማዕረይ ናይ ሎማዓንቲ ድማ ማሕበራዊ ሚድያ ብጣዕሚ ንፈትዎም ኣሕዋትና ማለት እዩ ዳገረ እሙን ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎም በእውነት እና ምክንያቱ ኣይተጸበናየ ንሲ ግምትና ቃሊእ ነይሩ ሃምቶ ኣነ ዝረእኽዎ ማሕበራዊ ሚድያ ሙሲ ግምትና ቃሊእ ነይሩ ሰርፕራይዝ ገይሮምና ኣሕዋትና በእውነት ማለት እዩ እና ሃማይ እዚ ፎቶ እዚ ወይ እዚ ቪድዮ እዚ ክትርእዩ ወይ ክትርእያ ከለኸን ሰርፕራይዝ ዝኾንክን ሰባት ኣለኽን ዶ በእውነት ብጣዕሚ እዮም ደስ በሃሎም ፍቕሮም ንደገ ከይወፀ ብዙሕ ነገራት ምክንያቱ ካብዚኣቶም ብዙሕ ነገራት ኢና ንመሃር ምንም ናይ ፍቕሪ እንትን ኣየርእዩ ነይሮም ብሚድያ ገለ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ማለት እዩ ካብኡ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ክቐርብ ከሎሲ እንፅበዮ ነበርና ካሊእ ወይ ያነሲ ብዙሕ ሓፍትና ምስ ምን ይዝባል ስለተዋሳእ ሓውና ብሓደ እዮም እንትን ዝብሉ ቅርርብ ዘለዎም ምክንያቱ ልኡኡ ኢና ንጠራጠር ነይርና በቃ ከምታ ኣነ ማለት እዩ እና ኣሕዋትና ደሞ ፍቕሮም ብውሽጦም ሒዞም ላተጓዓዙ ፀኒሖም ናይ ልማዓንቲ ናይ ፍቕሪ ሕቶ ከቕርበላ ከሎ ብጣዕሚ በእውነት ሰርፕራይዝ ኮይኑ ሰብ ለበለ በቃ ብጣዕሚ ኣነ ከም ተዓዘብኽዎ እንዳለ ብሙሉእ የተጸበናይ ከምዚ ገለ ላበለ እና ብጣዕሚ ገራሚ ብጣዕሚ ደስ በሃሊ በእውነት ፍቕሪ ንደገ ዘይምውፅኡ እስካዕ ሰዓት እዚኣ እስካዕ እዛ ዕለት እዚኣሲ በቃ ንውሽጦም ደቢቆም ፀኒሖም ደስ በሃሊ በእውነት ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ኣሕዋትና በእውነት ካብዚኣቶም ብዙሕ ነገራት ኢና ንምሃር ምስቲ ግዜ ክንሪኦ ከለና ማለት እየ እና እስቲ ሃማይ ኣሕዋተይ ሃማይ ሓፍትኽን ሰርፕራይዝ ዝኾንክን ኣለኽን ዶ ኣሕዋትና ለ ፍቕሮም እግዚኣብሔር ኣምላክ ይባርከሎም በእውነት ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ክልተ ሽኮሪናታት በእውነት ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ደስ ይልና በእውነት እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ሰርፕራይዝ ኮይንክን ዶ ኣነ ብጣዕሚ በእውነት በቃ ያንሲ እንትን ይመስል ነይሩ ቪድዮ ምስ ረእኹ ገለ እየ እንትን ይደንበ መጀመርያ ስኢሉ ናይ ፎቶ ናይ ኾምታት ዝቐረበሲ ኣብ ፎቶ ዝተሰኣሉ ገለ ይመስል ነይሩ ወይ ኣሞን ኮይኑ ነይረ ገለ ጋው ቪድዮ ተለቂቁ ገለ ምስ ረአና ግን ዋይ እዛ ነገር ከመይ እያ እኒሃ ማል ጀሚርና ማለት እዩ እና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ በእውነት ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ፍቕርኩም ይባርኮ ናይ ኩሉ ሰብ ደሞ ፍቕርኩም ሃምናይ ካትም ይጎሮ ምክንያቱ ውሽጡ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ለደገ ክወፅሲ ከምዚ በቃ መጨረሻ ዝኾነ ገለ ደቀ ተወፀ ፀገም የውሊ ግን ካብ መጀመርያ ትጅምር ተለኻ እንትን ማለሲ ካብዚኣቶም ንምሃር ብጣዕሚ ደስ በሃሊ በእውነት ኣነ በእውነት ምስቱ ምን ይዝዲ ዝበሃል ኒዮ ሓውና ምስኡ እየ በቃ ዝጠራጠር ገለ ነይረ ከምታ ሃማይ ማለት እዩ ዋላ መብዛሕትኡ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ ለኢ ግምቱ ብኸምኡ ይገልፅ ኣሎ ዋላ ካዝለኢ እና ብጣዕሚ ደስ በሃሊ በእውነት ፍቕርኩም በዚሑ ፍስስ ትርፍ ይበል ኣሕዋተይ ማዕረይ በእውነት እስቲ መርቕዎም ኢኹም እስቲ ኣብዚ ኮሜንት ማለት እዩ መርቕዎም ኣሕዋተይ ማዕረይ بقول حواتي معري لا تفاقرنا فقر الطعوم لا تفاقرنا نحواتنا لين مرعى نصبه دسو هالي مرعى
تولدوا تزمدوا يقبركم أحواتي معري لا والقيان حفتكم مرة قال تقبلوا هنا ناين بيتو بتخاتلتون مرقومهم زم حواتنا مالتيو بونت بتعمي دسالي بتعمي بونت أنا خزي بسرو يأمن قيمة جمرة بونت زي فيديو مسروقو يام زوركم فيديو مسروقو قال إيه أنت نزوركم بمجمرة جن أخو عينة زنا براسي فوتو التلعلو قال إيه مصير تسمي عنا نيرو مجمرة كان رئي كلناس تككل خلينو بونت እግዚአብሔር አምላክ صوركم يبارك لكم أحواتنا لا والخو بتعمي دسيل نبونت بتعمي دسهالي بيتسوون قعدة ولكم لا والخو هنا لما عندي عند بيت ما تصعي إذا أنا رابونت بتعمي دس لزلتني جا هذا ممكن كل سبسي يتصبينيرهم وجلسي يتصبينيرهم እና እግዚአብሔር አምላክ ፍቅሩኩም ይባርኮ ላወልኩ ዚአክብል መጽኤኔ ረህዋቴ ማረይ ናይ ኖብ ዩቲዩብ ቻናል ደሞ ሓገዝኩም አይፈለኒ እስቲ ሰብስክራይብ ላጎርኩም ሼር ላጎርኩም አበራቱኒ ሓፍቱኩም ሰብስክራይብ ሲ በቃ ብሶ ዘይውስኽታይ ምዃኑ እንዴ እና ካፍታ ነበረታ እስቲ ንሽቶን ንሓፍቱኩም وسخ بالله ممكن سبسكرايب لا رقم سبسكرايب لا يقوركم قالت تخدنكم دخم حواتي معرستي ستنقورني إن لا تفقرنا واو الولد ناني ناوزت بالي أنا كورات تخدتلتي ناينو بيوتيوب شانل نايلو معنتي دسالتني فيديو أزي أنا راب ونت نا استي خلاتنا لتصبنا يوتا نيرستو كومنت صحافو كورات تخدتلتي ناينو بيوتيوب شانل يغني الليلة والخبونت تقور لي ديقاف حاجز بدعمي زمسكين يغني لي كوراتي خزون دقافهم أي فليني لالخو استي نزوم حواتنا فقرنا نقلت اللوم حواتي معي لالخو ونت بدعمي دسو عليهم إنهم باي باي بخالي فيديوس كان الراغب يغني الليلة والخو أزيك كلكم باي باي حواتي مسعد عكيتي بحال خوينا ما يدارون